Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, I am Sofna Nabila from class 6A. Here I would like to interpret the video to accomplish my assignment. So, this video basically explains that AI detectors don't just look for certain AI words, but they pay more attention to how the whole text is written. One important point is about unpredictability. Human writing usually feels more natural because it's not always perfectly structured. Sometimes the sentences are longer, sometimes shorter, and the flow can change. On the other hand, AI writing often feels too smooth and predictable because it follows patterns that are considered safe. It also points out that AI writing is often too perfect. The grammar is clean, the sentences are consistent, and everything flows very neatly. But that's actually part of the problem because real human writing doesn't always look like that. People repeat ideas in different ways, change their sentence structure, and don't always sound perfectly polished. AI also tends to reuse similar transition like however or therefore and sometimes use general statements that sounds academic but don't really add much depth. The video then suggests that if we want to make a text sounds more human, we shouldn't just replace words. It's more about changing how we express uh, ideas. For example, instead of making strong statements, we can soften them a bit by saying things like it seems or it's likely. We can also add a bit of our perspective or even small criticism, since human writing usually shows some level of thinking, not just stating information. Another thing that helps is changing the way sentences are built. So instead of starting every sentence in a similar way, we can vary it, combine ideas, or even simplify parts that feels too longer or unnecessary. The main idea is to actually understand what the text is saying first, then rewrite it in a way that feels natural to us. So overall, the key message is that avoiding AI detection is not about tricking the system with small changes. It's more about making the writing feel genuinely human, less predictable, a bit varied, and showing real talk behind it. Oke, di sini saya akan menginterpretasikan video sebelumnya. Video ini pada dasarnya menjelaskan bahwa AI detektor tidak hanya berfokus pada kata-kata tertentu yang dianggap khas AI, melainkan lebih melihat bagaimana keseluruhan tulisan itu disusun. Tulisan manusia umumnya terasa lebih alami karena tidak selalu rapi dan seragam. Panjang kalimat bisa bervariasi, begitu juga dengan alurnya. Sementara itu, tulisan AI cenderung terlalu teratur dan mudah diprediksi karena mengikuti pola yang aman dan konsisten. Selain itu, tulisan AI seringkali terlihat terlalu sempurna, secara tata bahasa rapi dan gaya penulisannya konsisten. Namun, justru hal ini dapat menjadi tanda karena dalam praktiknya, tulisan manusia biasanya lebih fleksibel dan tidak selalu seideal itu. Penulisan manusia cenderung menggunakan variasi dalam menyusun kalimat, kadang mengulang ide dengan cara berbeda, serta tidak selalu menggunakan pola yang sama. AI juga sering menggunakan kata penghubung yang berulang seperti however atau therefore dan menghasilkan kalimat yang terdengar akademis tetapi terkadang kurang mendalam. Untuk membentuk tulisan terasa lebih manusiawi, video ini menekankan bahwa perubahan tidak cukup dilakukan pada tingkat kata saja, yang lebih penting adalah bagaimana ide disampaikan. Misalnya, penulis dapat menghindari pernyataan yang terlalu mutlak dengan menggunakan ungkapan yang lebih hati-hati seperti it seems atau it's likely. Selain itu, menambahkan sudut pandang atau sedikit kritik juga penting karena tulisan manusia biasanya tidak hanya menyajikan informasi tetapi juga menunjukkan proses berpikir.
Di samping itu, variasi dalam struktur kalimat juga perlu diperhatikan. Penulis dapat mengubah cara memulai kalimat menggunakan atau memisahkan gagasan, serta menyederhanakan bagian yang terasa berlebihan. Hal paling utama adalah memahami isi tulisan terlebih dahulu, kemudian menyusunnya kembali dengan gaya bahasa sendiri agar terasa lebih alami. Dengan demikian, inti dari video ini adalah bahwa agar tulisan tidak terdeteksi sebagai AI, penulis perlu fokus pada kealamian dan variasi dalam penulisan. Tulisan yang baik bukan hanya benar secara bahasa, tetapi juga mencerminkan cara berpikir yang wajar, tidak terlalu kaku, dan memiliki nuansa manusiawi. Okay, that's the end of my video. Thank you for watching and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.